हाय अमिगोज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. समजता तुम्ही सगळीं बरी हाय म्हण. सो म्हाका तुमकां एक टॉपिक शेअर करूं जाय आसलोली. एक बायलेची ते जस्ट 25 years ओल्ड आहलोलें आनी ताका ऑलरेडी 3 भुरगीं आहलोलें आनी ते आमगे हॉस्पिटलान येता आपणें भुरग्यां दाखोवपा. सो मागीर एक दीस ते कॅज्युअल्टी येयलो तेदोना तेगे भुरग्यां बी आमी चोयलें आनी मेडिसीन दिली. सो ताका ऑलरेडी 3 भुरगीं आहाय. सो ते म्हणूं लागले, डॉक्टर आपण 3 months पयले प्रेग्नंट आहलोलें, सो फायनॅन्शियली जायना म्हण आपण अबॉर्शन केलें म्हणूं लागले. आनी दे आर नॉट फ्रॉम गोवा, सो ते हिंदी उलयताले. सो ते म्हणूं लागले आपण अबॉर्शन केल्लें, फायनॅन्शियली जायना म्हण. सो मागीर म्हणटाले आतां तूं केशें, हाव इज युअर हेल्थ बी म्हण. सो मागीर ओके म्हणूं लागलें. मागीर म्हणूं लागलें आपण आतां कित डिस्कस करूं, म्हणजे कितें सांगपा जाय आसलो, विचारपा जाय आसलो म्हणूं लागलें. सो आपणागे हजबंड आहा तो पीत म्हणूं लागलें, काम बी कांय करना आनी आपणाक खूब स्वतायत म्हणूं लागलें. इनिशियली म्हाका तें समजना, तें म्हाका कितें सांगो ट्राय करता. म्हाका दिसलें तो पीन तेका स्वता येता मात बी म्हण, सो तें म्हाका सांगो सोदता म्हण. बट मागीर म्हणूं लागलें डॉक्टर वो फिजिकल रिलेशन के बारे में म्हणूं लागलें. सो मागीर म्हाका कळ्ळें ओके कितें तें. सो मागीर तें म्हणूं लागलें तो पिता, काम बी करना, होकोत लायक रातिको येता आनी ते फिजिकल रिलेशनशीप जाय म्हणूं लागलो. आनी इवन आतां तें प्रेग्नंट आहलो चोय 3 months पयले तेगे अबॉर्शन जालें तेदो म्हणूं लागलो आपणागे भुरग्यांनी बी म्हणूं लागलो म्हणूं लागलें तें लायक एशें करून उलयत म्हणूं लागलें तें. मागीर हांवें सांगलें आतां तुगे तें अबॉर्शन केलो तेदोना तेम तुका कांय मेथड्स कितें सांगोना. सो ते म्हणूं लागलें आपणाक पिल्स दिलोलें हें म्हण की तुगे एज खंय जस्ट 25 सो तूं पिल्सूय घे म्हण. सो मागीर ते कितें म्हणटा, डॉक्टर आपणाक ते पिल्स आहा चोय ते घेवपा उगडास उरना म्हणटा आनी लायक आपणाक घोव स्वता येत म्हणटा. सो तिगांय भुरग्यांक आपुणूच चोयत म्हणूं लागलें. आपण लोकांय घराको वोसोन काम कोत्ता, येता घराको रांदिता, भुरग्यांक चोयता आनी लायक घोवा देखून सगळें कोन्न दिता. आपण जर टायर्ड जाता म्हणूं लागलें आनी जरी तर आपण लायक ते फिजिकल रिलेशनशीप तेंचे मद जायना जाल्यार तेगे घोव म्हणटा लायक तूं आपणा बारबर न्हिदना न्हू, म्हणजे तूं आनी कोणा बरोबर न्हिदता, तेका लागोन तुका आपणा बारबर न्हिदपा मूड येयना आनी एशें कोन्न जायत उलोवपा लागलें. ते म्हणूं लागलें रडो लागलें लायक आपणा एशें कोन्न लायक हितू हडल्सान म्हणजे आपणा वोसों पड म्हण, आपणा तें नाक म्हणलो. सो आनी एक टेंशन उठ म्हणूं लागलें की भुरगीं जाल जाल्यार आपणा डॉक्टरान पयलें वॉर्निंग दिलो आहा म्हण लायक आमच्यान चोड अबॉर्शन बी करूं जायनाय बी म्हण. सो मागीर हांवें सांगलें तूं पिल्स टायम टू टायम घेना. ते म्हणटा हे भुरग्यांगे हितून घोवागे तूं आपणा उगडास उरना म्हण. सो मागीर हांवें तेका सांगिल्लें ओके आनी मेथड्स आहाय ते तुज्यान यूज करूं जाताय म्हण. अशें काम डावन केलें आनी तेका विचारलें ओके तुका आतां कितें जाय, म्हणजे तुका आतां थोडो तेंप भुरगीं नाका लायक फॉर सम टायम ऑर लायक पुरो 3 भुरगीं जालीं ती पुरो कितें. सो ते म्हणूं लागलें आपणा थोडो तेंप भुरगीं नाका, देन आपण चोयतले वेदर आय वॉन्ट अ बेबी ऑर नो, बट लायक फॉर शॉर्ट ड्युरेशन आपणा नाका लायक फॉर 5-6 years आय डोंट वॉन्ट. सो देन आय सेड ओके देर इज अनदर ऑप्शन बिकॉज तुका पिल्स घेवपा उगडास उरनाय. सो देर इज अ ऑप्शन कॉल्ड एज इंट्रायुटरायन डिवायसीस म्हण. सो आयोडीज म्हणलोलें एक डिवायस, स्मॉल डिवायस आसा तो आनी टी शेप्ड एस आसता आनी ते काडटाय आनी युट्रसांक घाताय. सो हे 2 भाशे आसताय, एक म्हणटाय ते कॉपर आनी अदर वन इज हॉर्मोनल. सो कॉपर आहा चोय तितू हॉर्मोन्स आसताय, हॉर्मोनल आहा तितू हॉर्मोन्स आसताय. सो बेसिकली एक पाटी घायले म्हणटकूच न्हू चान्सीस ऑफ प्रेग्नन्सीज आर लेस, दॅट इज 99%. 1% ऑल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वील हॅव ओनली. खंयचो एशको कॉन्ट्रासेप्टीव ना तितू 100% आहा ते. सो आतां हे कॉन्ट्रासेप्टीव घायले म्हणटकूच लायक की आयोडीज घायले म्हणटकूच मायल्ड पेन बी आसो शकता. सो कॉपर बी घाताय चोय तेदोना ओद्दां लायक हॅवी पिरियड्स ऑर स्पॉटिंग or abdominal cramps असो शकताय. Whereas hormonal घात तेदोना more than intermittent some sort of bleeding or some pain आनी पिरियड्स मागीर लेस लेस लायटर जाय तोय दीस आहाय चोय दे आर अ वेरी गुड ऑप्शन लायक स्पेशली टू दोज पीपल लायक तेंगे ऑलरेडी भुरगीं जाला एंड नाव दे डोंट वॉन्ट टू हॅव किड्स फॉर सम टायम or like they don't want to have kids. So तितून आयोडी घायले then it is a good option because further life आतां दिसले like I want to have another kid, then you can remove the IOD and then you can have kids.
there is no like तुगे fertility बी कांय problem जायना if you are putting an IUD. So you can remove it at any point of time you want to have kids. जोरी तो like तुका copper घालून जाय, like if you are putting copper then usually 5 to 10 years आमी तो काडटाय, and if you are putting hormonal जाल्यार 3 to 8 years आमी तो. So now this thing will be told to you all जेदोना तुमी डॉक्टरा बगले वयताय, that is a professional healthcare doctor, like जेदो तुमी वयताय. So when that person is inserting it, once insertion तो तुमकां सांगता. So तो डॉक्टर तुका एक्झॅक्टली सांगतलो like केदो काडपा तें, and like तू काडून देखून परत घालपा जाय. You can definitely put it back. It is your personal choice. घालपा जायो घालपा ना तो. So आनी एक ऑप्शन आहा म्हणटाय तें is like sterilization, that is permanent method. So हितू कितें जाता, मेल्स आनी फिमेलाचो. सो मेला कोताय जाल्यार वेसेक्टॉमी कोताय, वास डिफरन्स लायगेट कोताय. फिमेला कोताय जाल्यार फेलोपियन ट्यूब लायगेट कोताय. So this option is mostly opted from people like they are okay, like आमगे भुरग जालीं, I want only this many kids, आपणा आनी नाका. So these people are those people जे ते यूज कोताय, like नाका, so it is okay, we can like it. But हितू एक प्रॉब्लम जाता म्हणटा ते like further life हांवें केन्ना दिसलें I want to have kids, then to like you know it becomes a little problem kids जावपा बी, because you are permanently ligating the tubes, no? So तो एक प्रॉब्लम जाता. It is not reversible, whereas IUD आहा so you can reverse it back. So it depends upon your personal choice, तुम कित करूं जाय तें. जाय जाणां खबर आसतली कित्या जेदोणा लायक बेबी जाता, लायक सेकेंड बेबी थर्ड बेबी जाता, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे आस्क तुका बॉर्न करपा जाय, यू वॉन्ट टू क्लोज इट काय म्हण. सो ते बारबो कोत्ताय मोस्ट ऑफ द टायम. सो जायत लोकांक वयन जाताय, सम से ओके, सम से नो, ते तुमगे पर्सनल चॉयस. इफ यू वॉन्ट यू कॅन, इफ यू डोंट डू इट. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टायम ते जाताय. Or if you feel like तुक दिसोलें मागीर after some time you want to do it, you can do it, no problem. So ही थोडी ऑप्शन असते. So IUDs आणि like a permanent method, they are very effective. Any methods are, but like IUDs and permanent methods, these are like those effective and good methods which you all can definitely use. So yeah, हांवें तेका सांगिल्लें. सो आपण म्हणजे गव्हर्मेंटा वचोन कोतू म्हणू लागलें. हांवें सांगलें या गव्हर्मेंटा वच, तेका तुमकां OPD नंबर बी सांगिल्लो, आनी थिंग डॉक्टरा मेळ आनी कोर म्हणू लागलें. हांवें सांगलें कोर म्हणून सांगलें. सो एटलिस्ट यूल हॅव लिटल पीस, एटलिस्ट लायक एशें म्हणू लागलें, एटलिस्ट आपणा परत परत म्हणजे अबॉर्शना बी आपणा वचोन नाका म्हणू लागलें, कित्याक आपणा तें अबॉर्शन केलो तें देखून आतां ते आपणा भुरगें आपणा हाय म्हणजे ते आपणा हायनेत म्हणू लागलें. तें मेरे से नहीं होता है मैडम म्हणू लागले. सो जायत लोक जेदोणा येता लायक एशें लायक IUDs बी इन्सर्ट करपाक, मोस्ट ऑफ द टायम ती लायक तेंचे तकलें दिसता आपुणू कोत्ता, लायक सॉर्ट ऑफ लायक लिटल सॉर्ट ऑफ गिल्ट बी आसता. सो there is no need to be guilty about, because it is just a IUD. Tomorrow like तुक दिसोलें, tomorrow म्हणजे आनी few years and तुक दिसोलें, or like few months and तुक दिसोलें you want to have kids, you can definitely remove it. There is no problem. आनी एक क्वेश्चन जाता, डॉक्टर एशको लोक कोत्ता न्हू. The correct answer is everyone is doing it, but nobody is speaking about it. Everyone is doing it. So in order to, if you all want to space kids, you all can definitely do, like it's your personal choice how you want to do it. So I मेरे सहेले मैंने आपका एक प्रॉब्लम तो सॉल्व किया, अभी तो आपका बच्चा होने का चांसेस बहुत कम होगा. मैं सहेले बाकी का जो प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करने का है म्हणून. मैं म्हणू लागली ओके म्हणू लागली. सो म्हाकाय बरेंच जालें आफ्टर टेलिंग हाव. देन आफ्टर फ्यू डेज ती तेगे भुरग्यांक घेवन येयलोली, एंड हांव ड्युटींतल्यान काबार जायन वयतालें नायट शिफ्ट करून, आनी ती येताली. सो मागीर म्हणू लागली मैडम वो मैंने आपने बोला था ना वो काम किया म्हणू लागली. हांवें सांगलें अभी कैसा है, अभी ठीक है म्हणू लागली. सो एशें को जालें. So if you like this video and तुमकां कितें इन्फॉर्मेटिव्ह दिसलो जाल्यार then please do like, subscribe to my YouTube channel, and मोग आसूं, and take care.